أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما۔ आज हम सूरतुन नबा की आयत नंबर 18, 19, 20 और 21 की तिलावत, तर्जमा और तफसीर देखेंगे। अच्छा, इन आयात में जो है वो मेन पॉइंट तफसीर के जो हैं कि यौमुल फसल जो है उसकी तफसीर क़यामत के हवाले से है और कमालाते नबूवत के हवाले से, और फिर है जो मेन पॉइंट्स हैं कि यौमुल फसल और फ़तह मक्का का क्या तल्लुक़ है, गलबा कुरान के हवाले से तफसीर, यौमुल फसल और एक पेशगोई, गलबा इस्लाम का वक्त बताया गया है इन आयात में, और सूर फूंकना और सुलह हदीबिया है, इसका आपस में क्या तल्लुक़ है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इन आयात में इंशाल्लाह हम देखेंगे, जो मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताए। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना यौमल फस्लि काना मीक़ाता इन्ना यौमल फस्लि काना मीक़ाता यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तअतून अफ़वाजा वफ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा वसुय्यिरतिल जिबालु फ़कानत सराबा। तर्जुमा, इन्ना यकीनन, यौमा दिन, अल्फसली फैसले का, काना वो है, मीक़ाता एक मुकर्ररा वक्त, यौमा जिस दिन, युनफ़ख़ु फूंक मारी जाएगी, फिस सूरी सूर में, फ़तअतूना तो तुम आओगे, अफ़वाजा फौज दर फौज, वफ़ुतिहत और खोल दिए जाएंगे, अस्समाउ आसमान, फ़कानत पस वो हो जाएगा, अबवाबा दरवाजे दरवाजे, वसुय्यिरत और चलाए जाएंगे, अलजिबालु पहाड़, फ़कानत पस वो हो जाएंगे, सराबा सराब। यहाँ यौमुल फसल जो है आम तौर पर जो है यौमुल फसल वो क़यामत के हवाले से देखा जाता है कि वो फैसले का दिन है, लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं जिन पर यौमुल फसल का जो लफ्ज़ है वो चस्पा किया गया है। तो हम पहले इसके मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। यौमुन मुतलक वक्त, जब कोई कहता है कि मैं आज ये काम करूँगा, तो इससे मुराद 24 घंटे का दिन नहीं होता, बल्कि इससे मुराद मौजूदा वक्त होता है। लिसानुल अरब, इससे मुराद मुतलक वक्त भी होता है और ज़माना भी होता है, यानी जो मौजूदा वक्त और मौजूदा ज़माना हो। इसी तरह से अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम जो कुरान करीम में आता है, इससे मुराद मरूफ दिन नहीं बल्कि ज़माना और वक्त मुराद है। अल-फस्लु, फसला का मतलब ऐसा वक्त जब हक और बातिल के दरमियान फैसला हो जाएगा, और फसलन किसी चीज़ के हिस्से को काट कर इससे अलहदा कर दिया। लिसानुल अरब, मीक़ाता मुकर्रर शुदा वक्त या मुतलक वक्त, और इस वादा को भी मीक़ात कहते हैं जिसके लिए वक्त मुकर्रर किया जाए। इसकी जमा मवाक़ीत आती है। अक़रब, युनफ़ख़ु नफ़ख़ा, नफ़ख़ा से है, और अन नफ़ख़ु के मानी किसी चीज़ में फूंकना माफ़ कीजिएगा, युनफ़ख़ु के फूंका जाएगा। मुफ़रदात, अस्सूरु सूरा इस सींग को कहते हैं जिसमें फूंक मारकर उसको बजाया जाए। अक़रब,
यौम युनफखु फिस्सूर, जबकि सूर में फूंका जाएगा। अफवाजा फौजुन की जमा है, और फौज के मानी इंसान की जमात के हैं, या इंसानों की वो जमात जो तेजी से गुजर रही हो। अकरब। सुय्यिरत, सय्यर से, सय्यर इसका रूट है, और इससे सय्यिरहु इसको चलाया। अलजिबालु अलजबल की जमा है, और ज़मीन पर ऊंचे टीले को जबल कहते हैं। साहल के मुखालिफ मफहूम अदा करने के लिए भी ये लफ्ज़ बोला जाता है, यानी खुश्की का इलाका। और कौम के सरदार और आलम को भी जबल कहते हैं। अकरब। सुय्यिरतिल जिबालु, जब पहाड़ चलाए जाएंगे। सराबा, सराब इस रेतले मैदान को कहते हैं जो दोपहर के वक्त सूरज की छांव में पानी की तरह नजर आता है। माजरत। शराब इसको भी कहते हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं होती। अकरब। अब हम इसकी तफसीर देखते हैं। सबसे पहले हम यौमुल फसल, फैसले का दिन, क़यामत के हवाले से क़यामत को फैसले का दिन कहा जाता है, तो उससे हम तफसीर इसकी देखते हैं कि यौमुल फसल से मुराद वो दिन है कि जब युनफखु फिस्सूर, जिस दिन सूर में फूंका जाएगा। सूर वो सींग जिसमें फूंक मारकर बजाया जाए, यानी जैसे घंटी बजाई जाती है, जैसे स्कूल में मुकर्रर वक्त पर घंटी बजाई जाती है। अब देखिए, यानी कि आज तो हम इलेक्ट्रिक घंटियां हैं, लेकिन उस वक्त जबकि घंटियां नहीं थी, या ये साइंस इतनी ईजाद नहीं हुई थी, इतनी चीज़ें नहीं ईजाद हुई थी, तो तब क्या था, सींग जो होता था उसके अंदर फूंक मारी जाती थी और वो घंटी की तरह से आवाज़ निकलती थी, यानी सूर जो था सींग, उसको घंटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। फतूना अफवाजा, और तुम लोग फौज दर फौज यानी इकट्ठे होकर आओगे। फौज दर फौज इकट्ठे होकर आना। वफूतिहत समाओ, और आसमान खोला जाएगा। फ़कानत अबवाबा, बस वो दरवाजे दरवाजे हो जाएगा। ये सब क़यामत के दिन इस तरह से होगा। और आसमान के दरवाजे हो जाने के जो मानी हैं वो अजाब नाजिल होने के होते हैं आम तौर पर। लेकिन अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि आसमान फट गया है और मलाइका जो हैं वो तस्बीहात कर रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, तो उससे मुराद ये होगा कि अब किसी नबी की बुस्सत का वक्त है। आम तौर पर फतह समा के मानी और मफहूम यही होता है कि अजाब का वक्त हो गया है। वसुय्यिरतिल जिबालु, क़यामत के दिन पहाड़ों की तबाही का वक्त बताया के बारे में बताया जा रहा है, और पहाड़ अपनी जगह से चलाए जाएंगे। वसुय्यिरतिल जिबालु, और पहाड़ अपनी जगह से चलाए जाएंगे। फ़कानत सराबा, बस वो शराब की तरह हो जाएंगे। शराब हमने क्या पढ़ा, जिसकी कोई हकीकत नहीं होती है। शराब वो रेतला मैदान होता है जो सूरज की छांव के नीचे दोपहर के वक्त पानी की सूरत नजर आता है, यानी कि होती वो रेत है, लेकिन वो पानी की तरह नजर आती है, यानी उस पानी की तो कोई हकीकत नहीं होती ना वहाँ। तो पहाड़ चूंकि ज़मीन से निकलते हैं और रेत भी ज़मीन से ही पैदा होती है, इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि एक वक्त ज़मीन पर ऐसी तबाही आएगी कि पहाड़ गिर जाएंगे, तो सारी ज़मीन तबाह हो जाएगी। क्योंकि पहाड़ अवतादल अर्ज यानी ज़मीन की मीखें होते हैं, जब वो गिर जाएंगे तो सारी ज़मीन तबाह हो जाएगी। मालूम होता है कि क़यामत के दिन ज़मीन जो है वो शदीद गर्म होगी, और इस गर्मी में इतनी तेज़ी होगी कि बजाय इसके कि नए पहाड़ बने। अब देखें, यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि जो तेज़ गर्मी होती है उसकी वजह से पहाड़ बनते हैं, लेकिन इस गर्मी में इतनी ज़्यादा तेज़ी होगी, ये इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी कि बजाय इसके कि नए पहाड़ बने, जो पहले के पहाड़ हैं वो भी तबाह हो जाएंगे और ज़मींदोज़ हो जाएंगे। इसका जो दूसरा पॉइंट है उसके हवाले से हम इसकी तफसीर देखते हैं। यौमुल फसल, गलबा इस्लाम के हवाले से यहाँ पेशगोई भी है इस्लाम के गलबा की, जो सूरह तौबा में जाकर आगे पूरी हुई थी। व यौमुल फसल से मुराद गलबा इस्लाम या कुरान करीम या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गलबा का ज़हूर भी है। अब यौमुल फसल से मुराद ये सब चीज़ें हैं, क़यामत भी है और नबूवत के कमालात का ज़हूर भी, कलाम इलाही का ज़हूर भी, और यौमुल फसल जुदाई के दिन को भी कहते हैं। यौमुल फसल, फसल का एक मानी फ़ौरन आपके ज़हन में उर्दू में आता है काटना। तो इस तरह जुदाई के दिन का जो वक्त है
وہ بھی مقرر ہے۔ کانا میقاتا کے معنی کیا ہوئے کہ یوم الفصل کا ایک وقت مقرر ہے، اور اسی طرح سے جدائی کے دن کا بھی وقت مقرر ہے۔ کمالات نبوت کے حوالے سے اس کی جو تفسیر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگوں کے ظلموں کی وجہ سے تم سے اور مکہ سے جدا ہونا پڑا، اسی طرح خدا تعالیٰ ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ دے کر تم کو بھی جدا کر دے گا۔ اور وہ دن یعنی یہاں فیصلے کا دن یوم الفصل کا مطلب کیا ہے کہ تم لوگوں کے ظلموں کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے اور تم اپنے سب لوگوں سے جدا ہونا پڑا، تو یہ فیصلے کا دن جب آئے گا، جب اس کا کانا میقاتا وقت مقرر ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ تم لوگوں کو بھی جدا ہونا پڑے گا، تمہیں بھی یہاں سے نکال دیا جائے گا، اور وہ دن تمہارے لیے یوم الفصل ہوگا۔ چنانچہ اس کی طرف سورہ توبہ میں جا کے اشارہ کیا گیا۔ اب یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ سورہ جو النبا ہے، یہ جو ہے سورت، یہ جو آیات ہیں، یہ اس وقت سورہ نبا نازل ہوئی جو اسلام کا بالکل ابتدائی دور تھا، ابھی صرف 40 مسلمان تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوتی ہیں، اس وقت کیا مسلمان سوچ سکتے ہیں کہ ہماری ایسی غلبہ آئے گا، یا کفار یہ سوچ سکتے تھے ایسا غلبہ آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس وقت بتاتا ہے کہ دیکھو ایسا ایک غلبہ آئے گا کہ تمہیں بھی یہاں سے نکلنا پڑے گا، اور یہ پیش گوئی جا کے پوری ہوتی ہے سورہ توبہ میں۔ سورہ توبہ نازل ہوتی ہے 9 ہجری میں جا کے، اور یہ سورت جب نازل ہو رہی ہے تب ہجری ابھی شروع بھی نہیں ہوئی ہے۔ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 1 میں آتا ہے یوم الفصل کے بارے میں، جو کفار پر آیا اس کا اعلان فتح مکہ کے بعد کیا گیا تھا، جو سورہ توبہ میں آیا۔ سورہ توبہ میں کیا تھا؟ براتم من اللہ و رسولہ الی الذین عہدتم من المشرکین، اور پھر وہاں پہ اگلی آیت میں اس کا کیا جاتا ہے کہ تمہیں 4 مہینے کا وقت دیا جاتا ہے، فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، اور 4 مہینے کفار کو یہاں رہنے کی اجازت ہے۔ یہ اعلان کیا جاتا ہے سورہ توبہ میں جا کے، 4 مہینے گزر جائیں تو کفار یہاں سے چلے جائیں۔ دیکھیے یہ یوم الفصل ہے، فتح مکہ کے بعد جو ہوا، اور اس کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ یوم الفصل یہ آ گیا ہے۔ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا تھا، اور یہ سورہ توبہ کی آیت 9 ہجری میں جا کے نازل ہوئی تھی، یعنی فتح مکہ کے سال بعد جا کے کفار کو یہ وقت دے دیا جاتا ہے کہ 4 مہینوں کے بعد تم یہاں سے چلے جاؤ۔ یوم الفصل کانا میقاتا، وہ موعود دن تم پر آنے والا ہے جب تم کو اپنے گھروں اور وطن سے جدا ہونا پڑے گا۔ یعنی فتح مکہ جو تھا وہ یوم الفصل ہی تھا، وہ یہ مشرکین اور اس کے درمیان یوم الفصل تھا، مومنین کے درمیان، اور مسلمان اس طرح غالب آ جائیں گے۔ دیکھیں کب بتایا جا رہا ہے؟ جب صرف 40 مسلمان ہیں تب بتایا جا رہا ہے کہ یوم الفصل کا نام کہا تھا، یہ دن آنے والا ہے جب تمہیں یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا جو تم نے دوسروں سے سینا ہے۔ مسلمان اس طرح غالب آئیں گے کہ وہ اعلان کر دیں گے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ہمارا تمہارا کوئی جوڑ نہیں، اور یہ غیر معمولی بات ہے۔ غیر معمولی بات کیوں ہے؟ کیونکہ جب بھی کسی ایک مذہب کی حکومت ہوتی ہے تو وہ دوسرے مذاہب کو وہاں سے نکال نہیں سکتے۔ جس طرح کہ اسپین میں لمبے عرصے مسلمان غالب رہے لیکن اس کے باوجود عیسائیوں کو وہاں سے نہیں نکال سکے۔ ہندوستان میں لمبے عرصے تک مسلمان غالب رہے، مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن ہندوؤں کو تو یہاں سے نکالا نہیں جا سکا، اور پھر جب ہندوؤں کی حکومت تھی تو وہ بھی مسلمانوں کو یہاں سے نکال نہیں سکے۔ لیکن یہ جو یوم الفصل ہے، یہ جو غلبہ ہے، ایسا شاندار غلبہ ہے کہ جب کفار کو یہاں سے نکال ہی دیا جائے گا، کہ جب اسلام کی حکومت آئے گی، اس کا غلبہ آئے گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آ جائے گا تو تمہیں نکال دیا جائے گا۔ کس طرح سے؟ جیسے سراب، ان کی حقیقت سراب کی طرح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ یہاں ایک عظیم و شان غلبے کا دل آنے والا ہے، وہ صرف عام فیصلے کا دن نہیں بلکہ وہ فصل بین الحق والباطل، فصل بین المشرکین والمومنین ہوگا، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہوگا، مشرک اور مومن کے درمیان فیصلہ ہوگا۔ ہم آج کی یہ جو ہے لیسن اس کو یہاں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اگلے جو پوائنٹس رہتے ہیں وہ ہم اگلے پارٹ میں ڈسکس کریں گے۔
السلام